bibelta lima gabi episto di Borminon lima Musa bidu 24 lima Musa bidu 24 Mamuka sian ayat 10 pitu saat roti ayat 10 walu terlalu hita holam manering hadiriota. Dan ini masalah kita sekarang, egoisme itu dokonota di pertikaian yang olumobi sudah sangat lumrah kita hadapi. Ini masalah kita. Dapatanlah ini kebelah kepentingan dari sarihun mulut tabereng nuang di pertikaian yang itu sudah sangat wajar karena dimaklumi jual manual. Padahal itu salah. Dia ciptakan kaos turut gambarnya, sungguh terlalu indahkan bagi dia. Tabuka pertanyaan ta di Borminon. Sebelum tabuka pertanyaan ta martang yang mahita di bagasan rohatabe kanuk. Amin. Tapuji tuhatas yang buku ende nomor 467. Tak indihon ma ayat sada dot ayat 4. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Hura jumi akasi taunon di hasianganon, hirana swada do martimbangkon hasangapon, si papatarohon natut hita sukut. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, parguguna suatu dosan, sailehon ma dihami haporseo na mangulu, asa totong hami haporsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa ma rohana na ias di bagasan hami, jala paim baru rohan nami,
jala pasitong, sai pahot mar haporseon nami, asahot jala sonang rohanami marningot naung sesa di dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta buka Bibel ta, ima gabi epistol di Bornginon, ima sian Musa, 5 Musa bidu 24. Lima Musa bidu 24, mamuka sian ayat 10 pitu, sahatroti ayat 10 walu. Marganti pasoring mahita manjaha. Songonondo hatani Tuhan. Ndang jadi papeolonmu uhum tuhalak dagang do tu dadana nap sopot sumarama jaladang jadi buatonmu ulos ni parapuan nama balu bahen sikoram. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe hato bandoho na jolo di Mesir. Hape nunga ditobus Jehovah de batam ho siani. Ala ni do umbahen hudok kontuh. Mangulahon si songoni. Ido sahatna. Martuado akan atu mangihon hatani di bata. Jalana opeopsa. Amin. Sebelum tabiki jamita, marindi mahita sian buki indi nomor 120 onom ayat sadadot ayat 2. Asiniro kami dihamudo dami si debata mata dohot si anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ta payutikut mahatan debata na tersurat di Heber bidu 10 ayat sada sahatru di ayat 3. Songonon madidok disi. Manok tong ma holong niro kadidongan. Unang halangguton kamu partamuyon. Ay markiti siya ni hiado ditamoy halak akka suru-suruan so pamotuan na. Ingot kamu maka na tarhurung songon narap tarhurung. Songon yak ka na tumaw na pursuk. Ay do kamu di bagasan daging. Ima sahat na. Adong beberapa catatan narikot pahusur-husur di pertanyaan at Bornginon na parjulu manggobarhon ayat sadai hudok masada cerita adong namar tetangga dia mempunyai
domba manang na biru-biru, alai tetangganai mempunyai anjing. Alai dang lewat minggu sai olodo diterkam panangganaon biru-biru nai jala luka-luka akhirnya mati. Beberapa kali seperti itu di pasahati bana matudonganna. Waduh, pandanganmu taringo tu kejadian nama satu awinna. Baik maju pendapatmu solusi di masalah nami namar tetanggau ninna. Ro dongan nema dok aluhut tu pengadilan. Pasti do monako. Ya, adukan aja. Auma saksina sada inna. Sa di penjara na sida. Oido te inna. Ya, menarik do memang usuli. Jala mula imana tujabu inama memang si patu paonna. Alai burngin ne martang yang imana paturu matuhan dalan. Memang iko mengadu duau manang dang. Pagi-pagi terkam mamu se diharat ma biru-biru nai domba nai sadanai luka parah. Dung luka na songoni isia imana ma biru-biru nai diantar madeba tuna puna pananggai tetangganai. Ini Pak kami potong tadi domba di rumah ya. Karena ibu kepingin makan daging domba. Ini sama bapak inna. 3 hari songoni ujungna gabi burjuhiyat do. Napuna pananggai. Dakula burju. Alai gabi laus dihadang do dihurung do panangganai. Gabi tabuma halaki. Denggamma rukun ma. Dame nasida. Di hamu manami na nami. Nang yanak ko dito nga tungan ni bagas na. Tabereng ma naking usul ni dongan nai, dohot hasil ni tangyang nai. Ya. Molo kami mamereng justru gumudang do madabu jol matuna parjului pendapat ni dongan nai. Alani ido, tabereng nuaeng di pertikias sunuengon, moldo jupak kita kerukunan. Dito nga tungan ni persaurata. Di tonga-tonga ni ngulutta, di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga lingkungan, termasuk di tonga-tonga ni kuria diba. Ya, alani ido di son takas do di dok, jala dipakai do hatai holong sesama saudara. Molo di bahasa asli nai pilih ya dohot saudara berarti pila dilpia itu sasitong nai lapatan na adong do opati adong pilia ya adong eros adong storge adong use agape alai dison naking takas didokon holong kasih sesama saudara tentu dokonota di zaman ni Ibrani tarida do ka pergumulan tarida do ka kapursuhon hati hai alani iro takas didok dison songon sesama saudara ala Kristen ikut saling memakai ya, saling memperhatikan satu sama lain sebagai saudara. Itu. Konteksnya songoni itu. Jalahu pikir kami di partikes sunengope. Nah tapi secara universal kita makahulungi. Sudi jol makahulungi tadubah kamu sutta. Alai ikoboy do tong lumobita pada dahon. Buhama makahulungi dongan makahulungi musuh. Alai komunitas nape sesama ala Kristen. Itu tidak bisa saling mengasihi. Saya pikir itu kurang pas juga. Sahali naik takas didok nakin dison, ya holong sesama saudara, kasih sama saudara, kerukunan sesama saudara. Jala hata natakas didok nakin dison di bahasa Batak manoktong.
Molo di bahasa Indonesia, peliharalah. Manoktong ma holong di roha, peliharalah kasih. Hatai berarti itu pekerjaan yang tidak pernah selesai. Ya. Nah, terus berlangsung prosesnya di tonga-tonga di ngoluta. Jala PR do dihita. Danga dong dokonok kumajolo molonunga tahaulongi dongan sol adong ma limit ni. Tidak seperti itu, ya. Tetapi harus kita akui, do normal nuang di tonga-tonga di ngoluta. Dong do ya di Sadahuria itu luar biasa do persauran di keluargaon bagaikan lepat dan daun. Alai sudah sekitar 20-an tahun seperti itu. 20 tahun lebih. Ini true story. Alai justru alanis taotik do itu justru gabe terganggu persauran na sida. Ujungnya gabe putus persauran api na digakian sa jitong na imana hudok na king di son manoktong. Ya. Mulu manoktongon itu komitmen doi. Ya. Dang lapatan na saya sebulan, saya setahun, saya 2 tahun daun. Tetapi selama hidup kita pelihara. Dan ini yang sangat sulit sekarang. Ya. Tersarupa do gabaranda molo tuna menikah senidok doi. Ya. Tiki posodo na posodo tiki mardongan marhale do tadok jatuh cinta. Alai molonung menikah markeluarga dan jatuh cinta be, tetapi memelihara cinta. Ya. Dan jatuh cinta be tiki posodo alai umumi memelihara cinta. Sama saja dokonok kumajol pesan na esensina memelihara itu sangat sulit. Pasti ada dinamika. Pasti ada dong nama baju roha dok lana sing nai. Tetapi manoktong ma. Ya. Dan ini yang paling sulit sekarang. Alana dokonokku fluktuasi do kana songono gudang eti. Lapatana naik turun do ngeliam moho do parsaurata si bata. Alabuha. Alama memang terlalu kita holam mamereng hadiri otak. Dan ini masalah kita sekarang. Egoisme itu dokonok di partikias sunangon lumobi sudah sangat lumrah kita hadapi. Ini masalah kita. Lapatanna molo songoni pe holak kepentingan dari sarihon molo tabereng nuang di partikias sunangon itu sudah sangat wajar nuang dimaklumi jol manuang. Padahal itu salah. Gitu. Salah dui. Terlampau biasa kita dengan egoisme ta. Molo pamana ubuk turu hatta bata dukung dui. Sekalipun mungkin agak menyimpang. Alai molo so ubuk turu hatta sekalipun itu benar, jarang orang mau. Ima egoistis warna. Ya, jarang. Dari itu gudangan nuang. Molo nung hobar tu kepentingan na sekalipun itu mungkin ya maralo tu nilai-nilai secara umum. Ya, apalagi ini hak Kristianon, dia akan mendukung itu. Alai molonung ngadang cocok beturohana, tu hagiokna, tu selerana, tu keinginanna, dia akan menolak itu. Dan ini banyak sekarang. Ima ego sudah terlampau wajar, terlampau dohonok kumajolo biasa kita hadapi sekarang. Dan itu zaman sekarang itu yang dinamakan itu materialisme, individualisme, dohot konsumerisme, dohot isme nasi. Ngomong dini zaman nuang, lumo bima individualisme naking egoisme naking egosentris, dan itu paling banyak sekarang. Alan itu asabui jupak kita sonai dokono naking dison markolong di roha, itu adalah komitmen. Bohado mabem manoktong, anggo holan sebulan do mardongan, ya saling mengasihi setahun saya pikir itu tidak begitu sulit. Halai molo manoktong do. Ini yang sangat sulit. Suku-suku di hamuna berbagi jami tau di tong-tong di bagas na ganup. Ise magi taon na manoktong mardongan. Ya mungkin bongkar pasang dong gudang. Ya, adong juk rohana tukar dongan na, adong tusan tukar tuson. Sulit melihat sekarang pertemanan yang sejati, setia.
sangat sulit. Ala memang keinginat tado nagumudang kepentingan tado ubanna terjadi do honok kumajolo dang manotong aka pardonganon. Ima na parjolo si parhusor-husor di hita. Na paduahon ditaringo tu partamuyon. Unang halanggusok kamu partamuyon. Bagian ni holong dotongi. Alai holong secara umum manahugo parhon naking, ya, sesama saudara, terutama orang Kristen. Alai di bagian ni didok naking ala memang sikon hati hai konteksna, baik ko saling do memperhatikan molo katakanlah adong sada kasomalan dari ganima partamuyon. Ya. Jala pikir di Alkitab ada dong 3 kali ditaringot tu pertama ngayon. Di Rom juga di paingo apostol Paulus deh. Molo dihita halak Batak itu justru sangat-sangat kental do dengan dohonok kumajolo tradisi martamue. Makanya molohya tabigi hata parsakalan na soramahiyang par tataring na soramitop dohot par amak na sorabalunon. Ya, itu menggambarkan habuasun ni halak Batak do ilumobi. Molo halak Batak terkenal do di partamueon na. Itu dimanapun orang botak rata-rata do. Alai taparbadik kuma di partikes sunoengon. Di sada sisi marutung matanda pitik akka dongan alani kofiton. Ya, agabi adong alasan dang martamu tu jebuna. Na tapi dohonokku HP sosi pertamu do perjebui. Dang sasitong na dang na style na olo martamu daong. Alai memang alani kofiton diba pas may cocok may ay molo di masa ni kofiton dang apala tari da nagijang marrohan waing. Alaboha ay makatay pa nga ibatasi. Ya. Martamu pa nga dibatasi waing. Ya, jadi cocok mato akka tong na igustis manang individualis di masa ni kopiton. Alai kami menghadirion na pertamu apa salahnya dengan prokes memakai masker tu dia butong. Ya, apalagi mau ngaiju ya, sama-sama sehat dok. Kenapa tidak menerima tamu upamana? Dan adong alasan kopiton di pertamu yon. Kadang-kadang naik pakai jol madon dohonokku majolo mengkamping hitamkan covid. Apa sasitong na nasolo do martamu manang sulit mangging dui mana. Ada seperti itu. Adong dolo mo rohana, lomo hir rohani na taon so na huboton, yes jebuna terus. Ya, yes. Nah, batar na unang manyan rojol ma, tu jebun. Ala yes terus jebuna. Tapi itu na jebuikan di pature, dibangun bukan hanya untuk mereka sendiri. Ada komunitas di dalam mungkin yang masuk rumah itu pertangyang, adok lanasing na. Itu. Ala nido tekas nido naking dison unang halangguson pertamuyon. Ay markite siya ni kaya do ditakmoy halak akka surusuruan sopa motuan isi maun. Isi ma surusuruan na lewat gabe ikon di halaputi mana mo isi me. Lalu si me itong atong ibagas na be. Ya isi maun. Ya. Itu justru ada molo so singa ko singa do hamuna ujuli tamoy mana. Itu luar biasa. Abraham. Ya. Partamuy oni macari do. Bagian ni holong ni roha doi. Alai unang songon gaya-gaya hudok majolo gaya-gaya hurlang. Gaya-gaya hurlang ala song walau hian di taput makubasi binoto dui manang napiga ruasi ya dak sudi ya serong dosa de duei ya pas jam makan upamana nga pamana nga 2 jam ibesi makatahatay pas nga jam saya pamana permisi majo inang ningon rodo halus diperjabui ya ay nang mga kita ya mga ju kita nga adi lo pabein na ape usura berek kami udah berdatu ngarung mananga itu gaya-gaya hurlang doi ya gaya basa-basi ini banyak sekali. Sekarang basa-basi di pertamuyo basa-basi ya pura-pura anggo natakas memang
Dan banyak orang Batak seperti itu, ya. Nah tapi ikat teri makan asin, ya unang mulak johamu ngahu para dihami memang pas nuang makan siang ina. Itulah yang bagus. Dang mamerek kita, hadus si panganon na daong. Dang ikut dilayani, daong. Lapatan na dengan si panganon na persiapan na natakas daw. Holong nirohay dulu mo bila mangaucari doon ang dohonokku. Itu pertama yun. Jala pertama yun, lapatan na, dadaholan lapatan na memang adong madokon. Pertama yun, kalau masih jalan makatatay, hupikir lu bisa nido dadokon na dison. Lo bisa nih paling tidak majo manang na tes, disuguho manang na kopi, manang na roti, manang na aqua, ya. Bagian itu pertama yun. Dan gabi pitor pogos sita, molo memang tatamui halak. Ini kadang-kadang apalagi di partikes suneng osyadong do na hali-hali na tibu, ya. Molo martamu songonon, gula habis do lan nasing ada saja yang seperti itu ya. Alain yang do konota datung songoni na didokon na dison. Ya. Ima nagabe catatan na paduahon dihita na patuluhon dison didok taringot tuna terhurung. Ya. Ingot tamu makan terhurung, song narap terhurung, song niak kana tumaon na pursuk. Ay dohamu di bagasad daging. Memang konteks ni Ibrani ini ditulis ya seperti itu masa pergumulan. Alin yang berengot tatong tetap do relevan hataon sepanjang kita hidup, sepanjang kita marhuria. Ahadun yang dohonon nami bahwa ibadah secara garis besarna memang ibadah di tonga-tonga di gerejaon, secara ritual komunal, ibadah di gulmit ninggolu siganu pari, itu ibadah, bagian di ibadah secara besar. Alin yang dohonok kuma adung do di hak kami imana di guari ibadah ritual dohot ibadah nadiguari ibadah sosial. Ya, ibadah sosial. Lapatanna dihita saluhutna macari kok do ibadah na songonon. Nunang adong madok lapatan dang rekod di luar negeri, di negara-negara Eropa itu sudah banyak ditinggalkan sekarang ibadah-ibadah ritual. Dan mereka itu lebih suka ke pantai, ke hiburan-hiburan. Tetapi kalau masalah Marsilio Leon mungkin dumengga doa lagi kita. Masalah humanisme. Ya. Bahkan kita tahu itu Bill Gates, itu lebih daripada setengah daripada pendapatannya disumbangkan untuk urusan-urusan sosial. Imana diguari filantropi. Abatanna dia sumbangkan itu penghasilannya. Isina bui songoni buang itu luar biasa sekalipun masih ada sama dia bahkan mungkin banyak. Alain yang dohonota ibadah taiko seibang do. Di Amos itu juga yang disoroti. Dada holan ibadah marpuasai pe hamuduk lan nasing na idang adongi molo bertobat to urupi halak na tarkurung. Ya, namar sai mara itu dokon. Bahkan itu dok ya dok Yesus tong. Ya, di Matius 25. Ini sebenarnya jodoh na sasitong na mungkin dangadong kesimbangan dihita na gumurang dihita ibadah ritual dugudang buama ditungan ibadah coron hurok naking macariko doi alai di luar apa ibadah doi mengunjungi yatim piatu panti asuhan dohok na di penjara. Itu waktu kami mahasiswa sekali sebulan kali itu laut penjara pasahaton hatan di Bata dohot ya makanan ringan untuk mereka itu terutama ya orang-orang Kristen di penjara di sini bagian ni itu ya bagian ni alan itu di hamu amanami nanami rap yanakon di tonga-tonga ni bagasna ganup mari kita anggo unok ni hatan di Bata di bagas sabornginon bagaimana kita mampu makahulungi dongata jala tadi demai di ayat 2 dohot di ayat 3 naking ima operasional na alai macai bagas dohinakam ni makahulungion ya macai bagas alanido sampai didok disadaukurin sapultulo ya sapultului tulu nahot kaporsiaun pakirimon dohot hakulungon alai
Ahdi dok. Ubal gado hakolongo ni. Jadi natabereng di si anggo na dua nai raado konotta selesai do di bernah. Selesai do di sada hali duai batang tai. Ya. Alayang go hakolongo ni tuban wagijang paido cari ngoti sogot. Ya. Jadi ido sasitong na. Ya. Alan ido di hamu amanami inanami rap doho yanakon kembali masong natado na king sa halinay asa buhi hita patupakoni tapangido ma hagugo siya tuhat tamarhita ito di perbadia sa mampu hita dadahulan makahulungi dongata marsangga-sangga manang na kondisional manang situasional manang musiman songon nama asa di partikya sunoengon alai kata nakisah linai bagaimana kita memelihara itu memelihara manoktong maina berarti memelihara tugas tadui jalo na borak nuaing dumubi di partikya sunoengon tabereng nuaing dokonotta alani egoisme ni jolmai kita mengalami keretakan sekarang naso di bana so sadar dua kadongan begitu dokonok kunuaing keretakan itu terjadi di tonga-tonga di keluarga, di tonga-tonga di masyarakat, di tonga-tonga di huria bahkan ala memang boha dang tekas dipelihara holong di roha songon na idok ni hatan ni bata diturput ta borginon sa ita pangido ma gugo sa margugo hita patupahoni markite huaso ni toddi porbadia. Amin mau lihat yang dihutukan pasu-pasu mahatam say perkukui hami Tuhan asa bui hami memelihara gabi manoktong kolong di roha tudonga los bui hami patarida hunaka parbui ning ulu nami marhite na mangurubi kadongan nami marhite ka partamuyon do madulo dongan nami natarhurung yatim piatu namar saymara bagian nido holong ni rohai yang ngajumulo anakmu Tuhan Yesus Kristus pada dedahuni na ikomate bana sa mangulu hami odo sa sitong na maburhati hami patupahon holong patupahon naka ulaw-ulaw sosial ima jumulo anakmu Yesus Kristus makokop hami sa mangulo kami o mana mangojar kami patupahon holong ni roha patupahon nakaulaon sosial di tunga-tunga ni ulo nami pasu-pasu makaruasmon tinganan na marseraki pargugui umubiakan na dibaga sa pergumulan berikan solusi na dibaga sa parsahiton o madaw ni sahitnya kana marsahit akaruas mo nasa wagarap kami lay nahuingot kami inak padita atungon kurang sikop kesehatan na Tuhan berikanlah kesembuhan bagi dia dan berikan semangat baru bagi dia. Mulia tema di homma kami di bagasan Yesus ului pangiduan kami. Amin. Ta papunguma piliata mari dihita nomor 807 ayat sada. Di ngapa jupang
ko peliat tali di batama namin di Banua Kijang kodo haruruan ni saluhut silehul-lehul nadingkan doho na saulibasa na molutus upasat kami masilehum itu kami pilihan nami toho saya jalo may kabe uap na hucus julom pasu-pasu may jalaramo tiasa kupar kasiang kami pilihanon pati pulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marokan nami markite hiti tudim asalam hutadahami kurang ni silehul-lehul mitu kami asalam kir-kir kami madok mauliate toho markiti hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakba kita bertangiang di tangiang atau patai. Alea manamin di Banua Kijang. Saya penorpadia magkuarmu. Saya roh mahalajanmu. Saya sau malam meruroham atau masuk Banua Kijang. Leo matuham saya rohang guluan siapa. Saya sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa nomor 2 Tuhan. Anak kami dikuntu panguncumu. Pada mahami sepangaku. Aku na pun harajau. Kota kukut. Rodi hasang abusa. Asini rohan itu kata Tuhan Yesus Kristus. Doho tolong di rohan di bata mata. Doho persauran itu di porbadi mamadungani. Mamasu-masu kamu luhutna. Amin. Salam sehat, mari kita saluhna. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.